दोस्तों चलते हैं। वेलकम टू मोशन टैब। दोस्तों चलते हैं, आज हम इस चीज़ के मतलब काम करेंगे। उसका नाम है आप यहाँ पे वादा कर सकता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे तो टेक्स्ट एडिट और यहाँ पर फ़ॉन्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे 20 कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे बताता हूँ कि कैसे हमने वेरिएबल क्या होते हैं, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल होते हैं। जो कॉमन वेरिएबल हैं वो तीनों ही हैं। ये थोड़ा सा प्रिमिटिव है। I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, today I promise that I'll never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. नंबर और यहाँ पे हम फुल लाइव पे जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल होते हैं। आज हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इंस्पेक्ट पे गए, इसके बाद हम जाएंगे नंबर 22 हमारे पास ये आ गया है। तो फिर से हम जाते हैं वहाँ पे। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आपको स्ट्रिंग रख देते हैं। स्ट्रिंग आपको मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग वो होती है जिसमें आपको टेक्स्ट जो क्या वो प्रिंट कर सकते हैं, नाम कुछ चीज़ कुछ भी है। तो स्ट्रिंग होगी, इसको हम स्ट्रिंग इसको नाम दे देते हैं। और स्ट्रिंग को हम यूँ लिखते हैं like nothing I found. My mind overwhelmed. I think that I'm broken, but I hope you can help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have a purpose. It's all worth it. तो इसका भी हमको मिल जाएगा। और इसके बाद तीसरा जो वेरिएबल है वो कॉन्स्ट है। तो हमारे पास कॉन्स्ट दे देते हैं स्ट्रिंग और ये हम लिखेंगे यहाँ पे हेलो गाइस। सॉरी सेकंड स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। तो करवाएंगे